La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor, Señor Jehová, tú lo sabes. Dale la mano al que te queda al lado. Give the hands to the one Y your dile el neighbor tema de este mensaje: and tell him the title of this message. huesos Bones secos. dry. Para poder Ezekiel, comprender to be able to understand por qué Dios why God le dio esta palabra profética gave this prophetic word al profeta Ezequiel. to the prophet Es Ezekiel. necesario que vayamos un poco atrás de la historia. Vamos a empezar por el reino de Judá, We're going to start with the reign of Judah, conocido como el reino del sur. known as the reign of the south. El total de 20 reyes A total of 20 kings gobernaron aquel reino governor over that town, por un total and a total de 394 años 8 meses y 10 días. and 10 days. Segunda de Reyes capítulo 21 Second Kings, nos cuenta que Manasés 2 Kings capital 12 counts us that reinó en el reino de Nabasseh Judá was the reign over that town durante 55 años. upon 55 years. Durante el mayor tiempo del reinado de Manasés, The majority of this time of Manasseh's kingdom, lamentablemente, unfortunately, este y todo el pueblo him and the whole town, hicieron they did lo malo ante los ojos de Jehová. the evil upon the Lord's Manasés eyes. imitó Manasseh invited todos los pecados all of the sins de los cananeos. de the Canaanites. Manasés reconstruyó el altar Manasseh rebuilt the que altar su padre Ezequías that his father Ezekiel había derribado. had broken off. Altares paganos. Pagan Él altars, los reconstruyó. he rebuilt them. Manasés levantó altares a Baal. Manasseh brought altars to Baal. Este hombre mandó a hacer una imagen de la diosa Cera. This man came to do a statue of Asera, the pagan goddess. Diosa pagana de la vida vegetal She was the goddess of the y de vegetable la life vida animal. and the animal life. Por la relación que esta diosa tenía con la fecundidad y la maternidad, The relationship that this goddess had with ella fertility, fue llamada she was called madre de la sexualidad carnal. mothers of the sexuality of the flesh. Para adorar a este dios pagano To be able to worship this pagan era god, necesario hacer ritual de prostitución. they had to do ritual sacrifice of prostitution. Quiere decir It meant que Manasés that Manasseh, instituyó en el templo de Jehová he installed in the house of the la Lord prostitución, prostitution idólatras, of idolatry, prostitución carnal. prostitution of the Todas flesh. esas aberraciones All of those evil things se upon the Lord, practicaban en la casa de Jehová, they were doing it on the temple of en the Lord, ambos atrios, en los patios del templo. in the courts of the temple. Él levantó He rose up altares en honor altars in a honor todos los astros, of all of those actors a todos los astros del cielo. of goddess of the skies, Dígase sol, I mean, luna, estrella. sun, God, stars, Y les adoró. and he worshipped them. Manasés no se conformó con esto. Manasseh wasn't just confirmed with that. Manasés toma a su propio hijo He takes his only son y lo sacrifica vivo and sacrificed him alive al dios pagano Moloch. at the pagan god Melachon. Este bebé fue totalmente calcinado por el fuego. Se practicó Manasseh's worship, la invocación a los espíritus, the incarnation of the la spirit, adivinación, chanting, la divination, magia. magic. Instituyó en Judá He installed in el Judea espiritismo, spirituality, la hechicería. witchcraft. Se derramó sangre inocente. Manasseh shed innocent Todo blood. aquel que se oponía a su adoración a ídolos Everybody that came against the worship of his era idols, totalmente it was descuartizado. killed. Fue tanta la sangre que derramó Manasés So much blood was shed que todo Jerusalén that the whole Jerusalem, se llenó de sangre it was full of de un blood extremo a otro. from one corner to the Aún other. la tradición judía dice
Judas tradition que el says profeta Isaías that the prophet Isaiah fue muerto en manos de Manasés. was killed in his hand. Dice la tradición judía The tradition of que the este Jewish hombre tomó el said profeta that this man took y the lo prophet partió en dos. and he cut him in two. Manasés descarrió totalmente al pueblo de Dios. Manasseh completely withdraw the De people of modo God que el from pueblo God. de Dios, de modo que el pueblo de Dios That means that the kingdom of God, se comportó peor it behaved worse que todas las naciones than all of the que nations Dios había destruido that delante de God ellos. had destroyed up in front of them. Pero esto provocó But this caused que Dios una y otra vez that God once and a se time levantara a hablar a su pueblo. will rise up to speak to his Dios people. llamaba a su pueblo al arrepentimiento. God was calling his people to Dios le repentance. rogaba a su pueblo que se volvieran de su malo camino. God was telling his people, turn your way from sin. Dios en su amor y en su misericordia God in his love and his mercy decía a su pueblo, vuélvete tells his del kingdom, come camino back. perverso. Pero el pueblo But the people, no quiso they didn't want to escuchar a Dios. want to listen to El God. pueblo rechazó el mensaje de Dios. The people didn't pay El attention to the pueblo message. rechazó la palabra de The Dios. people didn't pay attention to the El pueblo message le of the dijo a Dios, God. no me interesa lo que tú estás diciendo. The people told God, I don't care what you have to say. Estamos bien adorando estos dioses paganos. We're good here worshiping the pagan God. Nos sentimos cómodos en este estado espiritual. We- Por cuanto el pueblo rechazó el mensaje de Dios, The people didn't listen to the message of God. acabaron provocando They provoked el juicio de Dios. the wrath of God. Acabaron provocando They provoked. la ira de Dios. Dios les dijo, God told them, yo traigo tan mal sobre ti, Jerusalén. I bring such a wrath upon you, Jerusalem. Traigo tal mal sobre ti, Judá, I bring such a wrath upon you, que Judah, todo el que escuche that everybody that hears le retumbarán los oídos. will shake their ears. Mediré a Judá I will tell Judah, con la misma medida with the same measurement que medí a Samaria. that you measure Samaria. Mediré a Judá I will tell Judah con la misma medida with the same que measurement medí a todos los descendientes de acá. that I measure all of the descendants of La Ham. voy a dejar limpia. I am going to leave it clean. Voy a hacer con ella I am going to do with her como se lava un plato like you clean a dish y se plate pone boca abajo and you put it sideways en cuanto al resto de mi pueblo. upon the rest of my Por people. cuanto han negado mi For nombre, you have denied my name. lo abandonaré I will leave you y guys lo entregaré en manos de sus enemigos. and I will give you in the hands of your enemies. Serán saqueados, You would be shaken. serán despojados por ellos. You would be overthrown upon Hebreo them. 10:31 dice, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un Dios santo. God is a God that's Dios holy. es un Dios exclusivo. God is a God that's exclusive. Dios es un Dios que no comparte su gloria con nada. God is a God that is a jealous God. Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. God doesn't share his glory and honor Él with es anybody. santo. He is Él holy. es exclusivo. He is Y exclusive. todo aquel And everyone que le adore that would worship tiene him que saber needs to know que Él es santo. that he is holy. Llegaron 6 reyes más después de Manasés a Judá. 6 more kings came upon Judah after Manasseh. Todos estos reyes, All of these kings, menos Josías, minus Josiah, siguieron el camino de Manasés. they follow upon the footsteps Durante of los him. próximos 6 reinos, el pueblo siguió amando los pecados introducidos por Manasés. They continue to love the sins that Manasseh installed upon them. Siguió practicando los pecados que Manasés le enseñó. They- Dios seguía llamando a su pueblo al arrepentimiento. God continued to call his people upon Mas repentance, ellos seguían no escuchando a Dios. but they did not listen to God. Mas ellos seguían rechazando la palabra de Dios. But they continued to not pay attention to Mas the word ellos of seguían God. pisoteando a los hombres que se levantaban en nombre de Dios. They continued to step upon the men of God that would rise up. Entonces Dios le dijo And then God told them en Segunda de Reyes, in 2 Kings capítulo 23, 27.
chapter 24:27. quitaré de mi presencia a Judá, I will remove upon my present Judah, así como quité a Israel. just the same way that Israel was taken away. Desecharé a Jerusalén, la ciudad que yo escogí. My chosen kingdom, I will drift it away from me. Desecharé este templo en el cual yo dije, I will throw away this temple I will throw away the temple upon the one I said. ese será el lugar donde yo pondré mi nombre. That will be the place where I will write my Dios le name. dice a Judá, God tells Judah, todos serán destruidos. everything will be destroyed. Todos serán llevados cautivos a Babilonia. Everyone is going to be taken captive. Segunda de Reyes capítulo 24. Second of Kings chapter Durante el 24. reinado de Joaquín se cumplió la palabra que Dios había declarado. But the word that God was spoken was fulfilled. Y vino el rey Nabucodonosor con toda su tropa. And Marcharon en contra de Jerusalén, la rodearon para atacarla. they marched and they fought against Jerusalem. El rey Joaquín, al verse acorralado, se rindió ante el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Tal como Jehová lo había anunciado, Just the same way that God has spoken. Nabucodonosor sacó todos los tesoros de la casa de Jehová. Nebuchadnezzar took away all of the gold that was in the temple of the Lord. Nabucodonosor sacó todos los tesoros de la casa real. Nebuchadnezzar took away all of the gold of the White House. Nabucodonosor rompió en pedazos los utensilios de oro santo de la casa de Jehová. Nebuchadnezzar broke the utensils of gold that was essential and sanctified to be used upon the house of God. Utensilio que el rey Salomón Utensils that the King Solomon había mandado hacer para adoración de Dios. had made to be of worship upon the Todos Lord. fueron rotos. They were all broken. Todos fueron destruidos. They were all destroyed. Y Nabucodonosor Nebuchadnezzar terminó llevándose cautivo took the Jerusalem captive. de Jerusalén a Babilonia Jerusalem to Babylon. al rey Joaquín, The king Joaquin, a la mamá del rey, his mother, a los nobles del rey, the noble a upon the todos los kingdom, oficiales de la casa del rey. and every official that was in the house of the king. También Nabucodonosor tomó las personas más importantes de Jerusalén. Nebuchadnezzar took the most important strategic people that were in Jerusalem, Dígase príncipes. meaning princess. En este grupo de primeros cautivos llevados a Babilonia In this group of the first captive taken upon to se Babylon, encontraba el profeta Daniel. the prophet Daniel was Se found. encontraba Ananías, Misael. Ananías, Misael Ananias, Mishael, y Azarías. And- Nabucodonosor también se llevó cautivo Nebuchadnezzar also took captive a todos los hombres fuertes, all of the strong men, a todos los hombres valientes, all of the men of valor, a todos los hombres de guerra all of the men of war que habitaba el reino de Judá. that were in the kingdom of Judah. Nabucodonosor también se llevó cautivo Nebuchadnezzar also took captive a todos los artesanos, a todos los herreros. all of the people that made swords. En lugar del rey Joaquín And then in the place of the fue king of puesto Joaquin, en Judá it was put in Judah, el rey Sedequías. the king Con Zedekiah. todo el desastre que estaba aconteciendo allí, With that mess that was there, con todo esto Sedequías y el pueblo le siguieron haciendo lo malo delante de Jehová. even though all of this was happening, King Zedekiah and the people of God continue to do the evil things in the eyes of the Lord. Con todo en que muchas cosas de la casa de Dios fueron ultrajadas, Even though there was a lot of things, the temple was a mess. el pueblo no entendió The people did not understand, y siguieron en los caminos de Manasés. and they continue on the ways of Pero Jehová Manasseh. continuaba llamando a su pueblo al arrepentimiento. But God continued to call his people into Pero repentance. Jehová por amor y misericordia continuaba tratando con su pueblo. But God, because of his love and his mercy, continued to work with his Pero el chosen pueblo people. continuaba rechazando el mensaje de Dios. But they continue to not pay attention to the message of the El Lord. pueblo siguió rechazando al Dios que lo había escogido, They continue to drift it away from the God that has chosen them, provocando así la ira de Jehová. provoking the wrath of God. Segunda de Reyes capítulo 25.
2 of Kings chapter 25. 9 años después de la primera deportación de judíos a Babilonia. 9 years later of the first immigration from Judah to Babylon, El rey Nabucodonosor vuelve a Jerusalén. Nebuchadnezzar comes back to El Jerusalem. rey Nabucodonosor rodea a Jerusalén y pone rampas para poder atacarla mejor. He encircles Jerusalem and put ramps upon Jerusalem to be able to attack it better. El rey Nabucodonosor rodeó por 2 años a Judá, a Jerusalén. He encircled for 2 years Jerusalem and Judah. Cuando se cumplió 11 años de la primera deportación, When 11 years was fulfilled of the first migration, entonces el capitán de la guardia, siervo de Babilonia, then the general, the servant of Babylon, Nabuzaradán, derribó los muros de Jerusalén. he crashed the walls of Jerusalem. Entró al templo de Jehová nuevamente. They entered the temple of the Lord once again. Y allí los babilonios quebraron todas las murallas de bronce que tenía el templo. And once again there, they broke all of the bronze statues that were in the temple. Las bases de bronce fueron quebradas. The base of bronze were broken. Y se llevó a Babilonia todo el bronce del templo de Jehová. And he took all of the bronze that was in El templo Jerusalem de Jehová out. en esta ocasión fue completamente saqueado. Once again, the temple of the Lord was broken into. Todos los utensilios de la casa de Jehová All of the utensils of the house of the Lord, fueron tomados they were taken y llevados a Babilonia. and the Lord and taken to Babylon. Además, el capitán de Nabucodonosor The general tomó todo el grupo de personas que habían quedado en Jerusalén de la primera deportación He took all of the remaining people that were left from the first migration y lo llevó cautivo a Babilonia. and he took them captive to Babylon. Of the Lord. Babilonios prosiguieron The Babylon continued y quemaron el templo de Jehová. and they burned the temple of Le God. prendieron fuego a la casa de They Dios. lit it on fire, the house of God. He aquí fue destruido por completo el templo de Jehová. Here, the temple of God was completely destroyed. He aquí fue destruida lo que era la gloria de Jerusalén. Here, the glory of Jerusalem was destroyed. Los babilonios quemaron todo. The Babylon, they burned up everything. Los babilonios quemaron todas las casas de los príncipes de Jerusalén. They burned all of the houses of the princes of Los Jerusalem. babilonios quemaron todas las casas de Jerusalén. The Babylon burned all of the houses that were in Jerusalem. Jerusalén está prendida en fuego. Jerusalem, there is a fire. Las llamas están convirtiendo todo en cenizas. The fire is burning up and turning everything into El ashes. templo de Dios y la ciudad de Jerusalén The temple of God and the town of Jerusalem, ahora era un caldero lleno de fuego hirviendo. it was a pot full of fire. Todo quedó hecho ceniza en aquella tierra. Everything was done into ashes. Todo quedó hecho polvo en Jerusalén. Everything was dust in Jerusalem. Y Nabuzaradán And Nebuzaradan continuó su camino continued his con el journey segundo grupo de deportados hacia Babilonia. with the second group of immigrants that were going to Ezequiel Babylon. 18:20. Ezekiel El 18:20. alma que pecare, esa morirá. The soul that sings, that one shall die. La impiedad del impío caerá sobre él. The iniquity of the sinful man will fall upon them. Mientras el pueblo de Dios Near the body of Christ está ardiendo en llamas. was lit on fire. Por un lado se encuentra en Babilonia There was a part that was in el Babylon. primer grupo que había sido llevado 11 años atrás. The first group that was there, that was taken 11 years ago. Este grupo estaba viviendo su vida de lo más feliz en Babilonia. This group was living their best life in Babylon. Este grupo se sentía bien en Babilonia. This group felt good, was comfortable in Porque si Babylon. leemos el libro de Esther, el libro de Daniel, vemos que realmente ellos fueron tratados con gran respeto. If we read the book of Daniel and Esther, we notice that they were treated with a lot of respect. Aunque en ocasiones fueron maltratados, Even though in occasion they were pero realmente mistreated, fueron puestos en posiciones altos. they had high status. En ese grupo That first group estaba confiado was trusted de que un día iban a volver a casa.
that one day they were going to come back home. Ese grupo de primero exiliado en Babilonia The- estaban seguros The first that were exiled in Babylon, they were de que Jehová trusted no iba a destruir la ciudad de Jerusalén. that God was not going to destroy the town of Jerusalem. Ellos estaban confiados They were trusted de que Jehová no iba a destruir el templo de él, that God was not going to destroy his temple, porque ellos escogieron escuchar a los falsos profetas because they decided to hear the false que mientras ellos prophets estaban en Babilonia le decían: that they were in Babylon, and they would tell them, Jehová no destruirá Jerusalén, God will not destroy Jerusalem. Jehová no destruirá el templo. God will not destroy the temple. Ese grupo de exiliados en Babilonia That group of the first exiles in dejó de Babylon, escuchar a los profetas de Dios que Dios levantó allí. they stopped listening to the prophet that God Los rose up profetas le there. decían que la mano de Jehová caerá sobre Jerusalén. The real prophets would tell them the hand of God will come, Pero- the wrath of God will come upon Pero ellos Jerusalem. decían: eso no es verdad. But they would say, no, that's not true. Estamos hoy cautivos, We're captive today, pero volveremos a but we'll Jerusalén. go back to Jerusalem. Porque Dios está con nosotros. Because ¿Cómo God no? is with us. Porque Dios no destruirá la ciudad linda de Él. Because God will not destroy his Porque chosen Dios no people. permitirá que el templo de Él sea destruido. Because God is not going to permit that Cuidado this a temple will be destroyed. Be careful. Cuidado a quien estás escuchando. Be careful who you're listening Hay to. profetas que vienen de parte de Dios. There's prophet that comes on Pero the hay behalf of profetas God, que vienen del mismo infierno. but there's prophet that comes straight Hay from hell. profetas que te dicen: tú estás bien cuando tú sabes que estás mal. There's prophet that tell you you're good, but you know that you're wrong. Y en lugar de cambiar decimos: And instead of changing, we Dios say, está feliz conmigo. God is happy with me. Porque los profetas me están diciendo Because the prophets are que telling soy me la ungida y la that I am santa the de Jehová. anointed and the Holy One of God. Pero cuidado, But be careful. si tú sabes que eso no es cierto, If you know that that is si not tú sabes true, que hay algo escondido debajo de la mesa, if you know that there's something hiding under the vuelve a table, Jehová come back to y deja God de escuchar and stop listening lo que te están diciendo que está bien, with that they're telling you that it's lo que te good. están dando la palmadita atrás, The one that's pat in the back, cuando tú sabes when you know que necesita that you ser need transformado to be y transformed volver al altar de Dios. and come back to the altar. Un día, One day, ese primer grupo de exiliados en Babilonia that first exile in Babylon, escucharon el sonar de la trompeta, they hear the sound of the trumpet, el sonar de la trompeta de victoria del rey de Nabucodonosor. the sound of the trumpet of victory of Nebuchadnezzar. Una vez más, One more time, que en Babilonia Nabucodonosor Babylon, Nebuchadnezzar, tuvo la victoria they took the victory sobre los judíos. upon the Jewish. Ellos escucharon They heard que lo ganó una vez más. that he won Me one more imagino que te time. dijeron: es ok, I imagine that they said, it's okay, aunque ganó, even though he won, sabemos que Jerusalén we know that y Jerusalem el templo está intacto, and the temple are intact. pero se levanta But then one rise el up, que da el informe del reino the one that gives the report y of the dice: kingdom, el and says, rey Nabucodonosor Nebuchadnezzar acaba de destruir, Dios mío, has destroyed el templo de Dios, the temple of God. el templo de Jehová, The temple of God, Dios de los judíos, the God of the Jewish, que habita en nuestra casa. that dwells up in our house, El rey babilónico the king Babylonian, acaba de destruir has destroyed a toda la ciudad de the Jerusalén. whole town of Jerusalem. Mira, mi hermano, en ese momento, My brothers, in that moment, yo sé que en Babilonia I know that in Babylon, se escuchó el grito más grande, you could hear the highest cry, un grito de angustia, a cry of anguish, un grito de dolor, a cry of pain, un grito de desesperación. a cry of desperation. Jehová acaba God has de permitir que el templo sea derribado. allowed that the temple was destroyed. La ciudad que una vez soñamos volver The town that once we trusted and ya dreamt of no coming back existe. is no longer there. Esa gente en ese momento, hermano, Those people in that moment, lloraron con gran angustia they cried with a great porque el anguish templo because the temple levantado
was risen up, el templo intacto, the intact temple significaba para los judíos meant for the que Jewish Dios no lo había abandonado. that God has not left them. Por esto, para ellos no importaba lo que pasara. That meant that they didn't care what Ellos happened. tenían una esperanza They had hope de que volverían a su tierra. that they would go back to their Porque land Dios because God no lo había abandonado. has not left them yet. Pero ahora, But now, todos los judíos all of the Jewish que van camino llegando a Babilonia, that were coming to Babylon, todos los judíos all of the Jewish que ya se encuentran cautivos en that were Babilonia, already taken captive in todos Babylon, los judíos, all of the o Jewish, mejor dicho, los pocos judíos and let me say this better, the little Jewish that que were se left, libraron de ir a Babilonia, that were free from going into captivity, todos ellos, all of them, dijeron: hemos muerto, they said, we have died. acabamos de morir, We had died. acabamos de perecer. We have perished. En este momento, In this moment, con la destrucción de Jerusalén y el templo, with the destruction of the temple, acabamos de morir. we had just died. En este momento In that moment, se abrió un hoyo para nosotros. there was a hole that was open. Fuimos sepultados en sepulcros. We were buried in tombs. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios You know why the people of God, dijo que había muerto? they said that they have died? Porque perdieron la esperanza. Because they lost hope. Ellos habían perdido la esperanza. They lost hope. Un hijo de Dios cae cuando peca, A son of God falls when he pero sins. un hijo de Dios muere cuando pierde la esperanza. El But pueblo de Dios murió en aquel día. the people of God die on El that pueblo day. de Dios fue enterrado en aquel día. The people of God were buried on Porque that el day pueblo de Dios había perdido la esperanza. because they have lost hope. El pueblo de Dios murió en aquel día. The people of God die on that Porque el day pueblo, cuando miraba de lejos a Jerusalén, because when they saw from afar upon Jerusalem, ya no podían ver a Dios. they couldn't see God anymore. El pueblo de Dios murió en aquel día The people of God died porque se le fue borrado el camino de volver a Dios. because the path to come back to God was erased. Mueres cuando dejas de ver a Dios. You die when you stop seeing God. Mueres cuando pierdes el camino que te lleva al Padre. You die when you stop walking the path that brings you to the Father. Muere cuando pierde la esperanza de ser restaurado y levantado por Dios. You die when you lose hope. Puedes estar en el piso, You could be on the floor, pero si todavía mantiene la esperanza, but if you have hope, si todavía de lejos ve a Dios, if from afar you still see God, todavía hay pulso en ti. there's still a little bit more strength on you. Pero en el momento But in that moment, que muere la esperanza, that hope is se dead. detiene todo en ti. Everything is stopped in you. Es aquí It's here cuando somos muertos, that we are espiritualmente hablando. spiritually dead. Acontece el proceso, The process starts el proceso de descomposición. of the decomposition. La sangre en tu cuerpo deja de fluir. The blood on your body starts flowing. Las células de tu cuerpo comienzan a morir. The cells on your body starts to die. Las bacterias en tu cuerpo comienzan a The generarse. bacteria on your body, they start El forming. cuerpo cambia de color. The body change colors. Los órganos de tu cuerpo comienzan a ablandarse. The organs on your body, they start getting Los soft. gusanos y los microbios comienzan a comerse la parte blanda. The worms and the germs, they start eating the white parts Y of al your final body. de todo, And at the end of solo that, quedan huesos secos. only dry bones are left. Así que cuando te peinas no saluda a nadie. You that when you get your hair done, you don't say hi to Debes nobody. recordar You have to que remember esta carne se la comerán los gusanos. that this flesh Ay, that Dios worms mío. will eat it. Juan 11:32. John 11:35. A María le dicen, To Mary, they say, Jesús ya se acerca. Jesus is coming. Ella no se aguantó y salió corriendo. She couldn't hold herself, so she started Y running. cuando vio al maestro se le postró en los pies And when she llorando. saw the master, she lay down and cried on his Se feet. derrama llorando ante los pies del She maestro. breaks down crying on his Y le feet dice, and Señor, tells him, God, si hubiese estado aquí mi hermano Lázaro no if muere. you would have been here, my
my brothers Lazarus wouldn't have died. Tenemos un problema. We have a problem. Mientras la persona está enferma, Is that when the people are sick, aún la persona está agonizando, even though they're in the last breath, tenemos la esperanza de que Dios puede hacer un milagro. we still have hope that God could do a miracle. Pero cuando la persona muere, But when the people die, perdemos la esperanza. we lose hope. Life. Mientras la persona está practicando el pecado, While a person is partaking in sins, pero sigue llegando a la iglesia, but they keep coming to church, tenemos la esperanza we still have hope de que Dios lo puede levantar. that God could rise them Pero up. cuando la persona deja de congregarse, deja de venir al templo, But when the person starts coming to the perdemos la temple, esperanza de que Dios lo puede we lose restaurar. hope that God can restore. Mientras nosotros While us, sabemos que estamos mal ante el Señor, we know that we're wrong in His pero eyes, seguimos predicando, but we continue to pero preach, seguimos but ministrando, we continue to pero minister, seguimos imponiendo but manos. we continue to lay hands. Tenemos la esperanza We have hope de que Dios nos puede levantar y that restaurarnos. God could rise us up and Pero restore cuando us. perdemos el ministerio, But when we lose the ministry, perdemos la esperanza. we lose hope. Once En again, este punto solo somos huesos secos. at this point, we're only dry bones. Es en este punto donde los demás dejan de luchar por ti. And it's at this point that everyone else stops fighting Cuando for te you. conviertes en huesos secos, When you become dry bones, los demás dejan de luchar por ti. everybody stops fighting for you. Los demás pierden la esperanza por ti. Everyone that's near you, they lose hope in Cuando te you. conviertes en huesos secos, When you become dry bones, los demás dejan de creer en ti. everybody else starts believing, Pero stops también dejan believing de in you. creer en el Dios que obra en ti. But they also stop believing in the God that works in you. En este punto de muerte In this point of death, es donde la gran mayoría te ve en la calle it's when the grand majority sees you on the street y voltea para el lado y se hace de cuenta de que no te vio, and they turn around and they pretend that they didn't porque see you. solo eres hueso seco, Because you are only dry porque bones. ya no tiene el valor para los hombres que antes tenía. Because you don't have the same valor that you had for men. Es en este punto It is in this point donde muchos dicen de los huesos secos, that they say about the dry bones, muchacho, guy, ese no se vuelve a levantar. he doesn't rise up again. Eso sería algo sobrenatural That allá. will be something supernatural Que eso suceda. for that to happen. Es en este punto It is in this point donde la gran mayoría se olvida de ti. when the grand majority forgets about Es you. en este punto It is in this point donde la gran mayoría deja de orar por ti. when the majority of people stop praying Es for en you. este punto It's in this point, donde tú mismo dejas de creer que Dios te puede levantar. it's when you yourself, you stop believing that God is able to do something in your life. Es en este punto It's in this point donde volver a casa, volver al redil, where coming back to God no es una posibilidad para is ti. not an option for you. Pero ¿qué dice Dios? But what does God say? ¿Qué dice Dios de What? ti, huesos secos? What does God say about you, dry ¿Qué bones? dice Dios de ti, huesos secos? What does God say about you, dry bones? Ezequiel 37:1. Ezekiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí The hand of God came upon me y me llevó en el espíritu and took me on the spirit en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. in the midst of the valley that was full of dry bones. Un valle lleno de gente que una vez adoraron a Dios. A valley that once they would worship Un God. valle lleno de gente que una vez tuvieron vivo en su presencia. A valley that was full of people that once were alive in His presence. ¿Saben algo? You know something? Ezequiel en el reino de Judá Ezekiel, in the realm of Judah, era sacerdote. he was a priest. Y Ezequiel también fue llevado cautivo a And Babilonia. Ezekiel was also taken captive. Cuando Ezequiel recibe la visión del capítulo 37, When Ezekiel received the vision of chapter 37, Ezequiel también se encontraba cautivo en Babilonia. Ezekiel was captive in Pero a Babylon. diferencia de todos los demás, But in difference from Ezequiel everyone no else, estaba muerto en Babilonia. Ezekiel was not dead in Ezequiel Babylon. se mantuvo vivo en Babilonia. Ezekiel remained alive in Babylonia. ¿Sabe por qué Ezequiel no murió en Babilonia? You want to know why he didn't die in Porque la Babylon? mano
mano de Jehová estaba sobre él. Because the hand of God Y was el upon him. Espíritu Santo le guiaba. And the Holy Spirit will guide No him. importa la circunstancia. It doesn't matter the Si la situation. mano de Jehová está sobre If ti. the hand of God is upon Si el you, Espíritu de Dios te if guía. the Spirit of the God guides you, Donde quiera que te metas no te vas a morir. it doesn't matter where you go, you are not going to die. Yo estoy en pie. I am standing, No por mi propio mérito. not because of my own strength, No porque soy buena. not because I am good, Es que la mano de Jehová está sobre mí. because the hand of God Es is que upon el me, Espíritu Santo me guía. and the Spirit of God Es guides por me. eso que tú estás en pie. That is why you're Es standing. por eso que tú estás en pie. That is why you're standing. Por eso que en este pleno 2024 tú sigues en pie. That is why in 2024 you are standing. Y sabe And you know, lo que Dios hace con la gente en Babilonia que se mantiene en pie. and what God does with the people in Babylon that remain standing, Jehová lo usa con propósito. God used them for a purpose. Estás en pie porque Dios no ha terminado contigo. You are standing because God is not done with Estás en you. pie porque Dios tiene un propósito de salvación contigo. You are standing because God has a plan of salvation for you. Es por eso que el Señor That is why God no necesita una multitud para cumplir el propósito, la perfecta obra en el valle de los huesos secos. He doesn't need a multitude to fulfill the purpose of God in the valley of the dry bones. Él no necesita una multitud. He doesn't need a Él multitude. solo necesita un Ezequiel He only needs an que Ezekiel esté dispuesto a ser transportado en el valle de los huesos secos. that will be able to be transported Él to solo the necesita un valley of the dry Ezequiel bones. He only needs an Ezekiel que diga: that says, heme aquí, "Here I am, envíame a mí. send me." No te preocupes que no sea mucho. Don't forget that they're not Él many. solamente está buscando uno. He's only looking for one. Uno que esté dispuesto One that is willing a ser llevado, to be taken ay Dios mío, al valle de los huesos secos. to the valley of dry bones. Ezequiel estuvo dispuesto, Ezekiel was willing wow, a meterse en el valle de los huesos secos. to get on the valley of dry bones. Muchos queremos el estrellato, la luz, lo bonito, We want the lights, the beautiful things. pero cuando hay que ensuciarse la mano con el barro, But when we have to get dirty with the decimos: Jehová no me clay, llamó a eso. we say God didn't call me to Es do por eso that. que cuando aparece uno That's why when one comes up que está dispuesto that is willing a mezclarse to mix con los huesos secos, with the dry bones, muchacha, yo soy muy santa, yo no me meto ahí. I'm too holy, I can't go there. Esos caídos, esos huesos, esos muertos They are falling, they are me dead. contaminan, They contaminate me me. hacen inmundo. They will make me Pero unholy. Ezequiel, guiado por el Espíritu, But Ezekiel, guided no by le the Spirit, importaba he didn't care. entrar en medio And come in the midst de aquellos huesos of secos. those dry bones. Aleluya. Jehová God hizo que Ezequiel caminara de un lugar a otro, de extremo a extremo en el valle de los huesos He secos. made that Ay, Ezekiel Dios by mío. from one point to the other between Para the dry bones. Para que Ezequiel viera, So that Ezekiel will see, para que Ezequiel se diera cuenta that Ezekiel will understand que el valle estaba lleno por completo de huesos secos. that the valley was full of dry bones. No era uno, It wasn't one, no eran dos, it wasn't two, no eran tres, it wasn't three, no eran it cuatro, wasn't four, no it eran cinco. wasn't five. Allí había una gran multitud de gente que había muerto. There was a multitude of people that had died. Allí había un gran ejército grandísimo. There was a huge army there. Allí se encontraban los familiares de Ezequiel. There, the family of Ezekiel Escucha was tú, there. Ezequiel, que no te quiere meter en el valle de los huesos secos. Allí se encuentra tu familia. Listen, you Ezekiel that don't want to get messed up with the dry bones, your family is Ay, Dios there. mío, allí se encontraban los amigos de Ezequiel. His friends were there. Allí
allí se encontraban los conocidos de Ezequiel. His acquaintances were there. En aquel valle se encontraban aún los desconocidos de Ezequiel. In that valley, even the people that Ezekiel didn't know were En ese there. valle estaba todo aquel que un día le adoró y ahora es huesos secos. In that valley was people that once worshipped God, but now are dry bones. Dios quiso que Ezequiel viera la condición del valle, God wanted Ezekiel to see the condition of the valley. porque solo cuando vemos la verdadera condición de alguien, Because when we truly see the condition of a person, solo cuando vemos lo que verdaderamente pasó y está pasando, only when we see what happened and what is happening, podemos comprender there we can understand y podemos cumplir el propósito de Dios en ese lugar con nosotros. and we're able to fulfill the purpose of God in that place with Pero hasta us. que no veamos la realidad, But until we don't see reality, hasta que nuestros ojos no vean until our eyes don't que hay see una gran multitud de huesos secos, that there is a grand multitude of dry vamos a bones, seguir cómodos donde estamos. we're going to continue to be comfortable where Vamos we a are. seguir ignorando la realidad. We're going to continue ignoring the Es reality. por eso que hoy tú estás bien. That is why today you're Y de good. repente el mismo Dios te sacude y te mete en una prueba. And then God all of a sudden shakes you up and Y puts tú you through dices, a ¿pero qué he valley. hecho yo para estar aquí, Jehová? And you ask God, what have I done to be Y Dios te here? dice, no es que tú has hecho nada. And God says, it's that you haven't done anything. Es necesario I need you que puedas entender for you to a understand. los huesos secos. Cuando Ezequiel ya sabía la condición de todo lo que había allí. When Ezekiel knew the condition of everything that was there, Cuando Ezequiel tenía el conocimiento pleno de Dios. when Ezekiel had the full understanding of God, Cuando Ezequiel tenía el propósito claro, por lo menos un 80% claro. when Ezekiel had at least 85% of the Escuchó la voz de purpose, Dios que le dijo, he heard the voice of God that said, hijo de hombre, Son of man, vivirán estos huesos. could these dry bones live? Hijo de hombre, Son of man, recobrarán vida estos huesos que tú estás viendo. can these bones that you're seeing come back to life? Hijo de hombre, Son of man, son más que muertos, son huesos secos. they are more than dead. They are dry bones. Revivirán. Can they come back to life? Me imagino que Ezequiel en su humanidad I imagine Ezekiel in his humanity, vio la situación un poco complicada. he saw the situation a little bit complicated. Esto está medio complicado, Jehová. This is a little bit complicated, Tal vez lo God. pudo haber pensado. He could have thought, Pero Ezequiel conocía al Dios but Ezekiel knew the God que nada para él es imposible. that nothing is impossible for Más him. allá de la humanidad de lo que Ezequiel podía ver. Ezekiel didn't care what he was Él seeing. conocía al Dios que hacía todas las cosas posibles. He knew the God that made everything possible. Por eso Ezequiel dijo, That's why Ezekiel said, solo tú, Jehová, lo sabes. only you, God, knows. Qué hermoso cuando dejamos la respuesta a Dios. It is so beautiful when we let God Qué answer. hermoso cuando dejamos que sea Dios el que nos responda. So beautiful when we let God be the one that answers us. Deja que Dios te dé la respuesta. Let God give you the answer. No te responda tú mismo. Don't answer yourself. Deja que Dios responda por ti. Let God respond for Porque you. cuando Dios nos da la respuesta, Because when God gives us the answer, no hay errores, there's no error. no hay fallo. There's no faults. Ezequiel, Ezekiel, ahora vamos a entrar now we're going to enter al principio número 1. to the first point. Ya que tú estás allí parado en el valle de huesos secos, Now you're here. You're standing in the valley of dry bones. profetiza Prophesy sobre estos huesos y dile. upon these bones and say, Profetiza sobre esos huesos y dile. prophesy over these bones and say, Es ahí donde yo digo en mi humanidad, it's here that I say to my humanity, Jehová, pero ¿cómo yo le voy a hablar a esta gente? God, how am I going to speak to these people? ¿Cómo yo le voy a entrar a esta gente? How am I going to enter to ¿Cómo these yo le voy a people? hablar a estos huesos secos? How am I going to speak to this dry Si esta bones? gente no ve, no oye ni entiende. They can't see, they can't hear, they can't understand. ¿Cómo yo le voy a entrar? How am I going to enter? Ezequiel, Ezekiel, Ezequiel, silencio.
I am telling A los you. huesos secos tú no le vas a hablar tu palabra. You are not going to speak your own words to the A dry los huesos bones. secos tú no le vas a hablar cosa vana. The dry bones, you're not going to speak with your own strength. Con los huesos secos tú no te vas a desahogar. With the dry bones, you're not going to find comfort A los there. huesos secos tú no le vas a contar el chisme. To the dry bones, A you're not going nadie. to count the Está supuesto que a gospel. nadie. It shouldn't be to anyone. Dile, huesos secos, Tell them, dry bones, oí palabra de Jehová. listen to the word of God. A los huesos secos se le habla la palabra de Dios. We speak to the dry bones the word of A God. los huesos secos se le da el mensaje de Cristo. The dry bones, we give them the message of A los Christ. huesos secos se le deposita la palabra de Dios. To the dry bones, we deposit the word of Dile la God. palabra, Ezequiel. Ezekiel, tell them the word. Predícale, Ezequiel. Preach, Ezekiel. Predícale a los huesos secos. Preach to the dry bones. Levántate y háblale mi palabra. Speak to them my word. Predícale, Preach to them. predícale, Preach to them. predícale, Preach to them. predícale. Preach to Dios te them. dice, Ezequiel, predícale. God says, Ezekiel, preach to them. Romanos 10:17. Romans 10:17. Así que la fe That's the faith es por el oír comes by y hearing, por el oír and from hearing la palabra de Dios. the word of God. La fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios. Faith is the result of hearing the word of Es God. porque es necesario que a los huesos secos le diga la palabra de Dios. That is why to the dry bones you got to speak the word of Es God. porque es necesario que le ministre la palabra de Dios a los huesos secos. You see why you have to minister the word of God to the dry bones? Porque no solo de pan vivir el hombre, It's not by bread alone that man shall live, sino de toda palabra by every word que sale de la boca de Dios. that comes out of the mouth of God. Esos huesos secos Those dry bones, necesitan la palabra they need the word of para ser God alimentados. to be able to be nourished. Nada más funciona en ellos. Nothing else works. Nada más. Nothing else will Solo la work. palabra de Dios Only the word of produce God la fe produces en los faith huesos secos que le escuchan. on the dry bones that don't hear. Después que le diga la palabra, Ezequiel, mi palabra, After you tell them my word, Ezekiel, entonces seguirá al segundo principio o al segundo paso. and then we're going to come to the second point. Ezequiel, dile Ezekiel, tell them a los huesos secos to the dry bones todo lo que yo haré con ellos. everything that I will do with them. Ezequiel, dile Ezekiel, a tell los them. huesos secos el propósito que yo tengo con ellos. Tell the dry bones the purpose that I have with them. Ezequiel, ellos no están viendo, pero revélale tú la cosa grande que Dios tiene con ellos. Ezekiel, they can't see, but you reveal to them the maldigas. right things that God has with No lo them. maldigas. Don't curse them. Dile el propósito. Tell them the purpose. Dile mi propósito a los huesos secos. Tell the dry bone my purpose. Huesos secos. Dry bones. Dios pondrá tendones sobre ti. God would put the joints together. Dile a los huesos secos. Tell to the dry bones. Huesos secos. Dry bones. Jehová hará que salga la carne. God will bring forth the flesh. Jehová hará que brote carne de ti. God will make for flesh to burst out of you. Huesos secos. Dry bones. Jehová te cubrirá de piel. God, Huesos secos. dry bones. Jehová pondrá el aliento de vida en ti. No Say, te vas a quedar seco. You're not going to stay dry. Jehová cumplirá su propósito en ti. God will Y- fulfill his purpose on your life. Recuérdale el propósito.
remind them of the purpose. Dile a que te queda al lado. Tell it to your neighbor. Dios no ha terminado contigo. God is not done with you. Dios no ha terminado contigo. God is not done with you. A veces lo único que esos huesos secos necesitan The only thing that those dry bones need es que tú tengas compasión de ellos. is for you to have Y que compassion tú le for digas, Dios them. no ha terminado contigo. And that you tell them God is not done with A veces eso es lo you. único que ellos necesitan. Sometimes that's the only thing that they need. Ese es el propósito de nosotros, los Ezequieles. That is the purpose of us, those that are Depositar la called palabra y Ezekiel. recordar el propósito. Deposit the word and remember of the purpose. Ezequiel, a eso Dios te ha llamado. Ezekiel, that's what God called you. Dice Ezequiel, And then Ezekiel says, y cuando profeticé tal como Dios me mandó. and just like I prophesy, like God told me, Estamos viendo que como Dios diga, no es como nosotros digamos. you see that we have to do it God's way, not the way that we Comenzaremos want a to. cosechar el fruto cuando lo hagamos como Dios dijo. We'll stop to produce the fruit when we start doing it the way that God Cuando called dejo us de to. hacerlo como tú crees, When we stop doing it the way that we think, como te enseñaron por how años. they taught you through years. Cuando lo empiece a hacer a la manera de Dios, When you start doing it the way of verá la God, cosecha. you will see the fruits. Entonces cuando hice como Dios me mandó, And then when I did like God called me escuché to, un ruido fuerte. I heard a loud sound. El valle comenzó a temblar. The valley started to shake. Los huesos comenzaron a estremecerse. The bones started to come alive. Del sur, del norte, The south, the north, del este, del oeste the del east, valle. the west of the valley. Como jalados por un imán. It was like they were called upon the Cada hueso se movía a su compañero. all of the bones were shaken to their partners. Cada hueso se juntaba con su hueso. All of the bones were coming together with all the joints. Cada hueso All the bones formó formed su propio esqueleto. its own skeleton. Dios no le dijo, Ezequiel, God didn't tell Ezekiel, comienza. Espérate, este ve en la pata, este ve en la pierna, this goes in the leg, este ve en la cabeza. this goes in the head. Ese no es tu problema. That is not your problem. Dios juntará cada hueso con su hueso. God is going to put all of the bones El together. encargado de juntar se llama el que lo creó. The one that is in charge of the gathering is the Tú one that made us. solamente di la palabra. You only have to give the Tú word. solamente You only dile el propósito. tell them the purpose. Y miré el versículo 8. And look at verse 8. Y miré, dice Ezequiel. And Ezekiel says, and I saw, Y he aquí, and there, tendones joints venían were coming sobre los esqueletos, los diferentes esqueletos que ya se habían formado. over all of the skeletons that were already Vaya formed. conmigo a la mente. Go with me to your mind. Vaya, imagínese eso. Imagine that. Ahora hay muchos esqueletos, ya no hay huesos separados. There is no more bones separate. Now Ahora the hay muchos skeleton. esqueletos tendidos en el piso. Now we see the skeleton lying on the floor. Sí, porque los esqueletos todavía no se pueden levantar. Yeah, because the skeletons, they can't get get Espera up que Jehová yet. termine. Wait for God to finish. No meta la mano en el esqueleto y lo posicione. Don't put your hand in the skeleton and Deja que position Jehová it. termine su obra. Let God finish His Deja que purpose. Jehová termine de enseñarles. Let God finish teaching Deja que them. Jehová sea el que lo limpie. Let God be the one that Y cleans cuando them. estaban allí tendidos, entonces Ezequiel vio And then Ezekiel saw que tendones that joints that cubrió were covering todo el cuerpo del esqueleto. all of the body O of de the los skeleton. esqueletos. All of the skeletons. Después After de los huesos the bones vienen los tendones. comes the joints. Y así hay gente que dicen que la palabra de Dios no es real. And that's how people say that the word of God is not real. Dios reveló antes que los médicos, God revealed first antes que la ciencia, before science que lo que cubría los huesos eran los tendones. that what covered the bones was the joints, the skin. Y después And then vi I saw que carne subió sobre ellos. that flesh was fall Lo upon que está them. encima de los tendones, la carne. Because then after the joint, here comes ¡Ay, the Dios flesh. mío! En cómo Jehová está trabajando en los esqueletos. You see how God is working in the skeletons? Ven como ahora hay tendones y hay carne. You see how now there's joints and now there's feet?
Ven como los huesos se ven You diferentes. see how the dry bones are Y de different? repente miré. And then all of a sudden I Y saw, ahora piel I know there's other skin. cubría la carne de los esqueletos. Flesh was upon the skeleton. Piel vinieron sobre ellos. Flesh fell upon them. Los huesos, The bones, los esqueletos the skeletons, fueron restaurados they were por restored la palabra. because of the Por la word. palabra de Because Dios. of the word of God. La palabra es la que va a restaurar. The word is what's going to restore. La palabra es la que la va a hacer. The word is the one that's going to do it. Ahora los huesos ya no son Now the huesos. bones are not bones anymore. Se ven como nosotros, They look like you and me, pero continúan tirados en el piso. but they still laying on the floor. Continúan ahí. They're laying there. Y es necesario que nos vayamos al principio. And we have to go back to the beginning. Génesis capítulo 2, versículo 7. Genesis 2:7. Dice que Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra. That God created man out of the dust of the earth. Escucha bien. Hear this. A partir del polvo de la tierra, Dios le dio vida al hombre. Since the beginning of the dust of the earth, God gave life to man. Imagínate lo que va a hacer a partir de los huesos. Imagine what he could do after the bones. Si cuando éramos polvo, Él nos dio vida. If when we were dust, he gave us life. Imagínate lo que Dios hará con los huesos. Imagine what he could do with the bones. Imagine what he ¿Te could puedes do. imaginar huesos secos? Lo que Él va a hacer contigo. Can you imagine dry bones? What he's going to do with you? ¡Aleluya! Pero veo I see them. que no hay espíritu en ellos. There's no spirit in them. No hay aliento de vida en ellos. There's no breath of life on them. Ezequiel Ezekiel, profetiza al aliento de vida. prophesy breath of life Y dile, and tell them así dice el Señor. that the word of the God of the Lord says, Ezequiel 37, versículo 9. Ezekiel 37, Espíritu está en letra mayúscula. spirit, it's in capitalized. ¿Tú sabes lo que esto significa? You know what that means? Esto significa That means que Dios le dice a Ezequiel, that God tells Ezekiel, llama a mi espíritu. call upon my spirit. Llama al Espíritu Santo. Call upon the Holy Spirit. Ahora los cuerpos de carne Now the bodies of flesh, necesitan el Espíritu. they need the spirit. Y Ezequiel llamó, And Ezekiel called Espíritu. a spirit. Él no le hablaba al Espíritu de vida. He didn't speak to the spirit of Él life. le hablaba al Espíritu de Dios. He spoke to the spirit of God. Espíritu de Dios. Spirit of God. Espíritu Santo. Holy Spirit. 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 Sopla. Breathe. Sopla. Breathe. Sopla. Breathe. Ven de los cuatro vientos. Upon the four winds. Ven de los cuatro puntos cardinales. Come of the 4 points. Y sopla. And breathe. Y la misma palabra And the same word ya no lo llama hueso ni esqueleto. doesn't call them bones or skeletons. El mismo Dios The God himself le dice, tells them, sopla sobre esos breathe muertos. upon those bodies that are dead. Sopla sobre el Breathe. cuerpo de carne. Upon the bodies that are made Y of este flesh. punto And this point Es sumamente importante. is very important Porque el Señor me decía because God was telling en me esta madrugada cuando yo le preguntaba, in the middle of the night when I was asking him, el Señor me llevaba a Hechos 2, God brought me to Acts versículo 2, 17. verse 17. Y en los postreros días, In the perdón, latest days, dice Dios, God says, derramaré mi espíritu. I will Derramaré mi espíritu sobre todo hueso. my spirit will fall upon every bone. Espérate, no dice así. Wait, it doesn't say that. Derramaré mi espíritu It says, I will pour out my sobre spirit toda carne. upon all the flesh A los huesos. of the El bones. Espíritu Santo no lo sopla. The
on them. Espíritu Santo sopla la carne. The Spirit of God breathes on the Espíritu flesh. Santo The Spirit of God trabaja works en cuerpo de carne. on body of flesh. Y entonces And then el Espíritu Santo the Spirit of God se metió enter y sopló. and breathe. Y estos hombres, estas carnes, And then these bodies, recibieron por el soplo del Espíritu Santo el aliento de vida. they receive by the power of the Holy Spirit Porque el the breath Espíritu of life. Santo le tocó. Because the Holy Spirit touched Y en them. este punto dejaron de ser hombres de And in carnes. that point, they stopped being men of the flesh. Y se convirtieron en hombres And they vivos. became men of life. Se convirtieron en seres vivos. They became human beings. El Señor dice The Lord en says el libro de Génesis: in Genesis, a mi imagen y semejanza te hice. in my image I made you. Cuando el Espíritu Santo te toca, When the Holy Spirit tú touches vuelves you, al estado original. you come back to the stage from Tú the beginning. vuelves a estar vivo. You become alive El again. Espíritu Santo The Holy Spirit, es el impulsor de la vida en el hombre. it is El the impulsor creator of life. para volver a la vida. To be able to come back to life, Debes aceptar el mensaje de la palabra de Dios. you have to accept the message of the Word of Y el God. verbo se hizo hombre And the Word o se became hizo carne flesh y habitó and entre dwelled los hombres. upon the living. Huesos secos. Dry bones, Debes recibir a Cristo. you got to receive Christ. Debes recibir al Señor. You have to receive Christ. Empieza escuchando. Start hearing. Empieza escuchando palabra de Dios. Start hearing the Word of God. Empieza escuchando cuando te levante la palabra de Dios y se manifestará en ti And it will manifest la in fe your life. necesaria The faith that you need para recibir al verbo, a la palabra dentro de ti. to receive the Word to come alive in your Y life. después de eso, And after that, el Espíritu Santo the Holy te Spirit llenará. will fill you. El problema hueso seco tuyo es The problem with you, dry bones, que tú quieres que el Espíritu Santo te llene, is that you want the Holy Spirit to fill you, pero tú no has recibido la palabra, eres huesos secos. but you have not received the Word. You're El still dry Espíritu bones. Santo llena gente que reciben la The palabra. Holy Spirit fills the people that El receive the Word Espíritu of Santo God. llena gente que reciben a Jesús. The Holy Spirit fills people that receive Huesos secos Jesus. recibe Dry bones y entonces receive. se manifestará en ti And then the el Espíritu manifestation Santo of the Holy Spirit will come y upon you. vivirá. And you will live. Entonces Ezequiel vio And then Ezekiel saw que se pusieron de pie. that they got on their feet. Eran miles y miles incontables. There were thousands of thousands. Un ejército There grande. was a big army. Un ejército grandísimo A en este huge mundo. army of warriors. Ese gran ejército That big army es el pueblo de Dios is the people of que God. una vez tuvo caído That one was y fallen. ahora está de pie. And now are on their feet. Ahora está de Now they're pie. on their feet. Ese pueblo That o people esa multitud que vio Ezequiel levantada of that army that Ezekiel saw es el pueblo de Dios cautivo en Babilonia, is the captive people of God in que fueron Babylon. libres de sus cadenas, That they were free of their chains. que fueron libres del cautiverio. That they were free of being the bondage. Y entonces, And then por Zorobabel, Ebra, Nehemías, la historia es larga. the story is very long. Jerusalén Jerusalem fue reconstruida was restored. y se hizo un segundo templo. And a second temple was Se built. hizo un segundo templo. A second temple was built. Entonces aquellos cautivos And then those that were captive, volvieron a poblar well, they went back to toda the la town. tierra prometida. The whole promised land. Porque el Dios que lo llamó Because the God that called no them se olvidó de ellos. did not forget about them. Todavía en Ezequiel capítulo 37 It's still in Ezekiel 37, hay una profecía hermosa para el pueblo de Israel. there is a beautiful prophecy El to the Señor body of dice, Israel. The God says, Y derramaré mi espíritu en los últimos días sobre ellos. in the latest day I will pour out my spirit El upon them. Señor derramará su espíritu sobre toda carne, sobre Israel. The Lord will
pour out his spirit over every flesh of Israel. Hijo de hombre, Son of man, dile a la casa mía. tell my house, Dile a aquellos que un día en los atrios me adoraron. tell the ones that one day worshipped me, Dile que aunque hoy son huesos secos, that today you are dry bones. aunque hoy están lejos de casa, Even though today you are far away from home, así dice el Señor, huesos secos. that is the word that God says, dry bones, Pueblo mío, my people, abriré tu tumba, I will open up your tomb, te sacaré de I will ellas take you out of them, y te haré regresar a mi and casa. I will make you come back Huesos home. secos, Dry bones, Dios te traerá a casa. God will bring you Escúchame, home. huesos secos, donde quiera que esté. Wherever you are, dry bone, listen to me. Él te traerá a casa He will bring you y home pondrá su espíritu sobre ti. and will put his spirit upon you. El Espíritu Santo The Spirit of God te llenará como nunca will antes. fill you up like never before. Sabrás And you will know que yo, Jehová, that I, he God, hablado. have spoken. Testificará, You will testify porque el Señor te levantará. because God will rise you up. Huesos secos, Dry bones, hay esperanza para ti. there's still hope for you. Huesos secos, Dry bones, hay esperanza para ti. there's still hope for you. Huesos secos, Dry bones, hay promesa de Dios para ti. there are promises of God Alguien se for puede you. poner de pie en esta Somebody tarde could get on their feet on this y evening levantar su mano al cielo and get up, raise up their hands y to the darle heavens gloria a Dios. and give glory to Porque un God. día estuvo secos Because one day you were y dry ahora estamos vivos. and now you are alive. Un día estuvimos One secos day we were y dry ahora estamos vivos. and now we're alive. ¿Cuánto pueden dar gracias, papá? How many could thank Him? Porque cuando la gente Because when people no veía esperanza en ti, didn't see a last hope on you, Jehová te miró con sus ojos de amor. God saw you with His eyes of love. Jehová te sacó de Babilonia. God brought you out of Jehová te Babylon. vistió de vestidura nueva y limpia. God clothed you of new clothes. Ahora eres parte de la casa. Now you're part of the house. Ahora puedes danzar en el espíritu. Now you can dance on the Y ahora Spirit. nos activamos And now we're para activated levantarnos como to Ezequiel rise up like en Ezekiel medio del valle de los huertos secos. in the midst of the valley of the dry Somos bones. portadores de vida. We're border, Todo el que ha muerto a nuestro alrededor vivirá. we're life carrier. Everybody needs Porque a life le that you live. predicaremos. Because we will preach. Porque creeremos Because we will que el Espíritu believe Santo that the Holy Spirit lo llena. will fill them up.